Ramadan Mubarak, on va faire un cours sur l'algorithmique et la programmation. Algorithmique et programmation. Quel est le but de ce cours? Le but de ce cours, c'est, comme il y a ici le mot programmation, on va programmer, autrement dit, on va créer des programmes. Programmes, en général, ou bien des logiciels, puisque un logiciel est un ensemble de programmes, donc on peut créer aussi des logiciels. On a travaillé sur des logiciels, par exemple, on a travaillé avec Excel, Microsoft, Word, Windows, etc. Dans votre smartphone aussi, il y a des logiciels. Par exemple, le logiciel WhatsApp. Application. Certainement, vous avez travaillé avec d'autres logiciels comme les jeux, etc. Par exemple, FIFA, etc. Pour les créer, on va faire de la programmation. Autrement dit, on va créer des programmes. La discipline qui nous permet de créer des programmes, c'est la programmation. Bon, voilà. Donc, les étapes pour créer un programme. La première étape, c'est l'algorithmique. Ce sont des études théoriques qui nous permettent de trouver la solution du problème. L'algorithmique, il va nous créer un algorithme. La deuxième phase, c'est la programmation. On va traduire cet algorithme en programme. Tous ces travaux-là, c'est le programmeur qui va réaliser ce travail. Une fois le programme est terminé, on va le donner aux utilisateurs pour l'exploiter et évaluer. Pour ne pas rester dans le côté théorique, on va faire, au fur et à mesure, on va faire ces étapes-là avec un exemple. On va prendre un petit exercice. Supposons qu'on veut créer un programme de calcul de la surface d'un rectangle. La surface, بالنسبة للمعربين هي المساحة ديال المستطيل. المستطيل تيكون معروف مثلا عندنا لا لونغور ديالو، لا لارجور، bien sûr الشركة قريتو في الابتدائي وفي الميثود هي لا لارجور فوا la longueur. Donc maintenant, on doit un programme qu'on va donner à l'ordinateur. L'ordinateur va nous demander la largeur et on va lui donner une valeur maintenant 30, disons. On va nous demander la longueur, on va lui donner par exemple 50. Il va faire le calcul, il va me dire, l'ordinateur va me dire que la surface de ce rectangle est 30 fois, ça fait 1500. Donc, pour résoudre ce problème, on va suivre ce schéma. On va passer par l'étape de l'algorithmique qui va nous permettre de créer l'algorithme. Qu'est-ce qu'il y a dans cette étape? Il y a analyse des données et la conception de l'algorithme. Donc, on va faire, qu'est-ce qu'on a pour les données dans cet algorithme? Analyse. Donc, il y a deux phases. La phase d'analyse va nous permettre d'extraire toutes les données dans le programme. Pour résoudre ce problème-là, qui est la surface, et calculer la surface d'un rectangle, il me faut la longueur et la largeur. On ne va pas faire comme en mathématiques, grand L et petit l, parce que pour l'ordinateur, grand L et petit l, c'est la même chose. Donc on va donner d'autres noms à la longueur et à la largeur. La longueur, par exemple, va mettre longue et la largeur, on va mettre large. On va mettre large. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut une autre donnée qui est la surface. Quels sont les traitements qu'on va effectuer sur ce programme? Un seul traitement, c'est S qui est égal à longue que je multiplie par largeur et il va me sortir le résultat sur écran. Voilà. L'algorithme, par quoi il est composé? Généralement, on va cacher ça, voilà, il est composé par un en-tête qu'on écrit le mot algorithme et on va donner un nom à cet algorithme.
La deuxième partie, c'est la partie de déclaration, dans laquelle on va déclarer toutes les données, et les variables et les constantes. Et la partie exécutable de l'algorithme qu'on appelle le corps de l'algorithme. Pour notre exemple, on va écrire comme en tête algorithme, et je vais lui donner un nom, par exemple surface. Et j'ai travaillé avec la longueur, la largeur et la surface. Donc, les données que je vais utiliser dans la partie début jusqu'à la fin, il faut les déclarer ici. L'ordinateur a besoin de connaître quel est le type de données avec lesquelles on va travailler. Puisqu'on va travailler avec des entiers, des nombres, donc on va lui dire que nous avons la variable longue, qui dire 2 points, ou le type d'IA. On va dire que c'est un entier. Large, ممكن نجمعهم بجوج. large, on dit virgule, la surface تاعي, ce sont des entiers. Le début de l'algorithme, par quoi il va commencer? Il va commencer par m'afficher à l'écran un message. La commande qui me permet d'afficher en écran un message, c'est la commande écrire. Ou qu'elle le message entre apostrophes. Par exemple, il va me donner donner longueur. Ah, on doit aller. On va tout expliquer sur machine juste après. La deuxième, c'est lire. وغيتسنى حتى تنعطيه lire ونعطيه هاد la variable اللي عندي هنا. Donc غادي تسنى حتى تعطيه هاد la variable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer sur l'écran? Juste هاد les deux هذا sur écran. L'écran تيكون عندي خاوي. من غيوصل عند écrire, il va écrire donner longueur. غيكتبها لي بحال donner longueur. C'est la première instruction. Ce sont des instructions qu'il va exécuter. غينفذهم. غيدوز للثانية. غيوقف حتى تنعطيه واحد القيمة. تعطيه واحد القيمة لهذا المتغير اللي ديكلارينا هنا الفوق اللي سميتو long. Donc par exemple, je vais donner l'exemple, le même exemple que tout à l'heure, par exemple 50. Après, alors bien sûr, attention la longueur. L'ordinateur عاوتاني يكتب لي un autre message اللي هو باش يكتب في l'écran. Donc c'est la commande écrire. Donner مثلا largeur. وخصو يوقف. دونك شكون اللي غيوقفو؟ وهي la commande lire باش نكتب بالكلافي. Donc vous voyez qu'on a travaillé ici avec deux commandes. La commande écrire qui affiche à l'écran, la commande lire qui stoppe l'exécution pour faire entrer une donnée à partir du clavier. Donc lire quoi? Lire large. Large ما كنديرش entre apostrophe لأن c'est pas c'est une variable. Donc كذلك هنايا غادي يكتب لي في l'écran في l'exécution يكتب لي donner largeur. نعطيه par exemple وتجي اللي نعطيه 30. اشنو خصو يدير البيسي عاوتاني من بعد؟ خصو يحسب هاد العمليه هادي. دونك باش يحسب هاد العمليه غيدير في لا فاريابل اس اللي ديكلارينا هنا يخزن لي فيها. وهذه هي لا نوتاسيون كون ابل لافيكتاسيون. افيكتي يعني il va calculer longue multiplié par large. Longue multiplié par large. Et il va stocker le résultat dans S. Est-ce qu'il va afficher quelque chose à l'écran? Non. Jusqu'à présent, dans la mémoire du PC, dans la mémoire, il y a une case où il y a une variable S راه فيها النتيجة. ولكن غيحتفظ بها. إلا ما قلتلوش يخرجها ما يخرجهاش. دونك خصني نجي من بعد نقول له écrire باش يكتبها في l'écran. écrire entre parenthèses la surface. مثلا هذه خصني نديرها entre guillemets virgule S.
ونسد القوس ديالي. Je viens de terminer l'algorithme. Pour le faire terminer avec le mot fin. Bon, voilà, on va maintenant télécharger le logiciel MathPascal qui nous va nous permettre de concevoir des programmes Pascal. J'ai choisi le navigateur Google Chrome. Dans la barre de recherche, je vais écrire MathPascal. J'ai ici un lien, j'ai d'autres liens. Bon, ça c'est la version 17. Je vais choisir la première, je ne sais pas. Donc ici, j'ai le premier lien, deuxième, troisième. Donc je vais choisir celui-là. Et le téléchargement commence. On va attendre la fin du téléchargement. Voilà. Voilà, j'ai ici mon programme Pascal que je vais exécuter pour l'installer. Voilà. Voulez-vous autoriser l'application? Oui. D'abord, كنقوم بالتثبيت ديالو بعد ما تيليشارجيتو خصني نانستاليه. Donc, pour le تثبيت, je comprends les termes. C'est facile, c'est que suivant. Terminé. Il m'a ajouté un raccourci ici sur le verrou. Dans le dossier mes programmes. Je ferme. Et je démarre mes Pascal. نتعرفوا عليه شي شويه. فوالا كيفتح ليا واحد الملف في خاوي سميتو mywork 0.pass ليكستونسيون عنده باس. من بعد غادي نسجلوا لي نون اللي بغيت. ليكستونسيون ديال لي فيشي باسكال سي توجور .pass. Je vais écrire un petit programme pour faire un test. Programme مثلا salut point virgule كما قلنا. Programme c'est en anglais. Programme. La partie déclaration ما عندي ما نديكلاري دوك تبقى خاويه. Je n'ai rien à déclarer, je vais la laisser vide. Begin, هنا فين كيبدا البروغرام وكيسالي في end. Point. End point. Donc cette partie là, c'est la partie qui va être exécutée. Il غادي ينفذها البرنامج. Ce programme là, il est écrit avec des mots begin, end, etc. Mais كتسمى le programme source. C'est la source. Mais la machine باش تنفذ لنا هذا البروغرام خاصها تحولو langage machine, تحولوا le 0 et le 1. Donc باش تحولوا c'est la traduction ou bien on dit aussi compiler. Compiler يعني بعد ما هذا البروغرام وهذا begin و tous les données اللي يكونوا عندي ils vont être transformés en 0 et 1. Donc هذا البروغرام qu'est-ce qu'il va me faire? غيافيشي لي فقط في l'écran il va m'afficher salut ولا شي حاجه. Donc on va pour afficher la commande qui me permet d'afficher write entre apostrophe. Je vais écrire maintenant salut mes élèves. نشد l'apostrophe ديالي. نسد الguillemets ديال l'instruction write et je n'oublie pas de mettre un point virgule. بعد ما نسالي le programme, il vaut mieux l'enregistrer avant de l'exécuter. Donc on va disquette ici, enregistrer. السميه اللي غنسميه مثلا salut مثلا pourquoi pas. On va dire enregistrer. Après, je vais le compiler, le traduire en langage machine, en langage binaire. Maintenant, احنا كنخدموا بالباسكال ولكن لا ماشين كتعرف واحد اخر يخدم مثلا بجافا غيكون هذا الشيء اللي غيكون مكتوب غيكون autre chose, donc il va être transformé en langage machine. Donc compiler, اش كتب لي هنا avec succès, compilation avec succès. ما كاين حتى شي خطا. من بعد لا كومبيلاسيون ولات خدامه عندي اكزيكوتي يعني غادي ننفذه. دونك فاش نفذنا خرجت هاد لافونيت اشنو مكتوب فيها salut mes élèves. Donc هاد البروغرام qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que exécuter l'instruction write اللي كتكتب لي salut mes élèves. Je ferme. Je vais ajouter مثلا une autre commande نفسها النيت write نفتح القوس هنا ونكتبوا مثلا restez chez vous. ما تخرجوش من الدار. بوان فيركول. دونك من غادي نكومبيلي عاوتاني يعني نرجعو اون 0 و 1 ما كاين حتى شي خطا. دونك افيك سكسي اكزيكوتي هو قال لي انا سالي ميزيرب وجا كتب حداها ريستي شي فو سون بحال ولات اون سول فراز. دونك تيمكن لي باش يكتبوا دون دو فراز كاين عندنا لانستركسيون رايت كتكتب
كاينه l'instruction write len ln حداها ln يعني غيكتب ويرجع للسطر. Donc compiler, exécuter. Vous voyez maintenant que salut كتبها في la première ligne, salut restez chez vous كتبها في la deuxième ligne. Donc la deuxième. Maintenant لازم شي ورايت اخرى غادي va être enchaînée sur la même. Donc حتى هاد الورايت هذه خصها تكون عندها ورايت لام. الا بغيت نزيد مثلا شي حاجه اخرى باش يكون chaque phrase dans la même ligne. Donc l'exécution elle se déroule la première, la deuxième. غنزيدو maintenant la troisième كما قلنا غنزيدو هنايا نديرو لها ورايت لان باش يكتبها ويرجع للسطر. ونجيو هنا نكتبو مثلا ورايت لان ونفتحو القوس ونكتبو شي فراز مثلا بون رمضان. فوالا كومبيلي ما كان حتى شي مشكل كتخرج هاد اكزيكوتي وكيعطيني هنا افيك سكسي. دونك فوالا وكتب لي هنا سالي مي زيليف عاوتاني كتب ريستي شي فو اي بون رمضان سون بروبليم. ماتون غندير شي خطا ثاني نسيت هاد البوين فيرغول نسيتها ملي غنقول له كومبيلي باش ما خدماتش هاد اكزيكوتي. علاش؟ لان لاحظوا معايا هنا اون با des erreurs. Chaque instruction doit se terminer par point virgule. Je répète, j'écris programme et je donne un nom au programme. Si j'ai quelque chose à déclarer, je le déclare ici. Avant begin, et tout ce qui se trouve entre begin et end va être exécuté. غادي نفذوا ليا البرنامج. غنخليو هذا الصالي وغادي نرجعوا للبروغرام اللي درنا قبيله فاش شرحت لكم في الكتابه. الالغوريثم كي va calculer la surface d'un rectangle وخصنا نحولوه للبروغرام. دونك غندير نوفو راه تيبقى هذا وكنجيو هذا حداه نبينهم بجوج. دونك في بلاصه الغوريثم اون ايكري بروغرام ونعطيه شي سميه. هنايا كتبت surface du rectangle, il y a des espaces. Le nom ne doit pas comporter d'espace pour la machine. Surface, ça, l'algorithme c'est possible, mais pour la machine, j'écris surface. Là, je vais écrire la phrase comme là. Dire maintenant du tiré de 8. Surface du tiré rectangle. Point virgule. Begin. دائما كنمشي كنكتب هذا la structure du programme and point. Donc la première des choses, écrire entrer la longueur. يكتب لي entrer la longueur. Donc write افتح القوس يكتب لي entrer ولا donner ولا entrer la longueur. entrer la longueur. ندير واحد شويه تاع l'espace. ندير مثلا 2 بوين ونسد القوس بوين فيرغول. خص يوقف بوغ دونك في ليكزيكسيون خص يوقف باش نعطيه القيمه ديال لونغور. دونك نكتب هنا au lieu de lire on va écrire read len. علاش read len؟ باش يكتبها قدام هذه ويرجع للسطر. دونك read كاينه read اي read len كوم كاينه كوم on a write et write len on a read et. donc il faut gérer son écran. يعني هنا بحال كتسوق واحد السيناريو خصك تعرف شنو كدير. دونك نسميو قلنا longue point virgule. bien sûr استعملت هنا واحد المتغير je dois le déclarer en haut. خليو حتى من بعد نكملوا بعدا ليكريتور. write entrer عاوتاني entrer la largeur point virgule. read len large problème. من بعد دونك درنا دابا lire largeur هي هادي. دابا on va affecter à s ضرب ديال longue fois large. comment en Pascal غنديرو مثلا la variable s 2 points égale longue multiplié par large point virgule. et enfin خصو يكتب ليا لا سيرفاس. حنا غادي نحتفظوا بهذه هذه ما كتبهاش دابا حتى تشوفوا شنو يوقع. كومبيلي. علاش وقف لينا عند هاد ريد؟ لان عندنا واحد لا فاريابل ما عرفاش دو كيل تيب. دونك خصني نديكلاريها له هنا. دونك هنا كما ديكلارينا هنا لي فاريابل لونغ و لارج و اس دو تيب اونتيي. on va déclarer
هنا uniquement avec le mot clé var ماشي variable كاملة غير var نديكلاريو long virgule large de points de quel type entier entier pour l'algorithme mais pour le programme Pascal c'est integer نعاود ثاني نكومبيلي باش واش باقا شي ايرور جو سي بيان بلا باقا عند اس ما ديكلاريتيش حتى هي وقف لنا فوالا كومبيلي غيوقف لي عند اس حتى هي ما ديكلاريتيش نديكلاريها له نقول له اس حتى هي دو تيب intègre point virgule et voilà donc le programme راه خدام exécuté donc la première instruction اللي هي هذه entrer la largeur نعطيه شي قيمه مثلا 20 نداز الثانيه entrer la largeur نعطيه مثلا مثلا 5 ما عطاني والو دونك لارج دخلنا له القيمه هي 5 احسبها ولكن ما خرج لي والو دونك خصو يخرج لي النتيجه بيان سور لان راه حسبها راه كاينه عنده في لا ميموار اس تي لونغ فوا لارج دونك خصني غير نزيدها هنا دونك نقولوا خرجها لي في l'écran donc bien sûr je vais utiliser l'instruction qui affiche à l'écran c'est la write ندير مثلا شي ميساج عاد نكتب اس دونك مثلا نكتب لا سيرفاس اي مثلا لا سيرفاس اي دو بوين فيرغول زدت عليها لابوستروف هنا ولابوستروف هنا هاد الميساج ساهله عاد يكتب لي اس فوالا ونسد القوس ندير لا بوين فيرغول كومبيلي هادي خدمه تا كلشي صحيح غيعاود من الاول غادي نعطيه مثلا هاد المره 36 ولا 60 في لا لارجو نعطيه مثلا 25 النتيجه هي 1500 1500 ديما كنطيح فيها انا اكزيكيتي نديرو مثلا 60 ونديرو 24 وعطيني 1444. J'espère que vous avez compris le déroulement de ce programme. Je répète, entre les instructions vont être exécutées. S'il y a quelque chose à déclarer, خدمنا بشي حاجة شي متغير هذا خصنا نديكلاريو. Bon voilà, on va arrêter là et on complète après, Inch'Allah. À bientôt.